अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़े पैमाने पर इंसाफ की उम्मीद होती है और ये वो फोरम है जहां पर इंसाफ से मुतल्लक ही चीज़ें जानी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की तारीख के अंदर सुप्रीम कोर्ट का सियासी रोल भी रहा है, लेकिन जिस किस्म का रोल, जिस किस्म के मामला सुप्रीम कोर्ट के पास अब जा रहे हैं वो पाकिस्तान की तारीख में बिल्कुल अनहोने हैं। मेमो का मामला भी सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में जा बैठा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह ने आज पिटीशन दायर कर दी है। उस पिटीशन के अंदर उन्होंने कहा है कि इस मामले की तहकीक बाकायदा की जाए और पार्टी जो बनाई है इसके अंदर सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, DGI, इन तमाम लोगों को बुला के इनसे पूछा जाए कि आखिर मामला क्या है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये काम क्यों किया और सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला क्यों जा रहा है, पार्लियामेंट की ज़रूरत क्या है। अगर जज साहिबान नहीं मुल्क चलाना है तो हम 20-30 जज साहिबान और ले आते हैं और तमाम की तमाम पार्लियामेंट को हम रिडेंडेंट कर देते हैं। अनूश रहमान नाजरीन हमारे पास मौजूद हैं PMLN की तरफ से, उनके बराबर में आसमा अरबाब आलमगीर साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से और मारवी मेमन साहबा जो इस पार्लियामेंट को छोड़ गए, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। अनुशे, मुख्तसरन आप पार्लियामेंटेरियंस हैं, इसके अंदर जो नवाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट की शान में बातें की हैं उससे तो पता चलता है कि पार्लियामेंट में उनका ना एतमाद है, ना पार्लियामेंट फाल है, ना पार्लियामेंट की, मैं अब तशरीह कर रहा हूँ, ज़रूरत है। तो एक सियासी जमात की तरफ से पार्लियामेंट के ऊपर इतना एतमाद का फुकदान, और जजेस के पास आप जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं जजेस के पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलत मेरा ख्याल है कि जो सारे अल्फाज आपने भी इस्तेमाल किए हैं वो आप इंटरप्रेट कर रहे हैं इस पिटिशन को पढ़ने के बाद, लेकिन इफ़ेक्टिवली आप खुद देखिए कि पार्लियामेंट में इस वक्त जो पोजीशन है और जो 2 मई के बाद जो सूरत हाल पार्लियामेंट में उठी और उसके ऊपर एक कंसेंसस रेजोल्यूशन आया और पूरी पार्लियामेंट ने यूनानिमस होकर ये फैसला किया कि 2 मई का वाक़या जो है वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर एक ऐसा हमला है जिसकी तहकीकात इंडिपेंडेंट कमीशन के ज़रिए से होनी चाहिए। उस यूनानिमस रेजोल्यूशन के अंदर लिखा गया कि लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ कंसेंसस करके उसका हेड लगाया जाएगा। आपने देखा कि वो कमीशन किस तरह बना, आपके इल्म में है कि हुकूमत ने किस तरह से उसको फॉलो अप किया और आज दिन तक उस कमीशन की कोई बात आपके सामने नहीं रोल होके आई। उसी तरह फिर आपने देखा कि APC कॉल की प्राइम मिनिस्टर ने सारी पार्टीज को इकट्ठा किया, सारी पार्टीज ने वहां पर भी एक कंसेंसस रेजोल्यूशन निकाला और उसके बाद आए दिन तक नहीं देखे, बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ ये रियासती अहम तरीन रियासती अमूर का मामला है, जज साहिबान का इससे बराह रास्त ताल्लुक नहीं है। पार्लियामान के अंदर आपको फ्लोर को एजिटेट करना चाहिए था, कमेटीज की डिमांड करनी चाहिए थी, एहतजाज करना चाहिए। पैरेलल है ना। देखिए मैं अगर आप मुझे बात मुकम्मल करने का 1 मिनट मौका दें, आपके सामने आज सेनेटर रज़ाक डार ने पार्लियामानी कमेटी का जो इजलास है जो कि कौमी सलामती की कमेटी है वो उन्होंने बनवाने की रिक्वेजिशन दी है, जो कि अब मैंने न्यूज़ में ही सुना है कि वो 25 तारीख को वो इजलास भी बुलाया जाएगा। ये देखिए ये मामला इस कदर अहम है कि इसके ऊपर हमें सारे फोरास को एक्टिवेट जरूर करना चाहिए क्योंकि ये फोरास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। नहीं, नवाज शरीफ साहब इसमें कह रहे हैं जी कि चूंकि मुझे पार्लियामान से कोई उम्मीद नहीं है। जी देखिए ना, क्योंकि कोalition गवर्नमेंट मुझे मुतबादल फोरम के पास, पैरेलल के मुतबादल फोरम के पास जाना है। लेकिन देखिए जो जुडिशल कमीशन की आपने सुना होगा, पहले दिन मियां नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में कहा कि इस पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए क्योंकि कुछ ऐसी इन्वेस्टिगेशन की चीजें हैं जो इन्वेस्टिगेटिव मटेरियल है वो यकीनन वो स्पेशलिटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास यकीनन मौजूद है। तो पार्लियामेंट अगर अपना रोल प्ले कर रही होती है आसमा साहबा, अगर पार्लियामेंट मुअस्सर होती, अगर अपोजिशन के कुछ कंसर्न्स आपने एड्रेस किए होते तो आज हर मामला सुप्रीम कोर्ट के पास ना जा पड़ता। सुप्रीम कोर्ट है ये पाकिस्तान को चलाने का फोरम तो नहीं है जो कि अब वो बन गया है, हर मामला उसके पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलत साहब, आप पार्लियामेंट किसको कहते हैं? अवाम की आवाज़ को कहते हैं। वो लोग वहाँ पर आते हैं जिनको अवाम वोट देते हैं। आप अपना पिक एंड चूज़ उसमें नहीं कर सकते। आज पार्लियामेंट में आप रेशो देख लें तो रेशो में वो रेशो है कि किसी पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हासिल नहीं है, उसकी वजह से एक कोलिशन गवर्नमेंट्स आई हैं। तो
اگر پارلیمان میں کوئی ایسا بندہ نہیں بیٹھا جس کے پیچھے عوام کی سپورٹ نہیں ہے یا اس کے پیچھے عوام کی آواز نہیں ہے، کیا ہم ان ووٹ کا آر وی گوئنگ ٹو گیو کریڈٹ ٹو دوز ووٹس؟ وہ عوام کی آواز کو ووٹ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پارلیمان جو ہے اٹ از وہ فعال نہیں ہے، اٹ از، تو یہ کیوں جا رہے ہیں پھر اگر یہ کہیں؟ دیکھیں کیونکہ ایک منٹ میں بات مکمل کر لوں، کیونکہ ان کی مرضی کا جواب نہیں ملے گا، دیٹ از اندر تھنگ۔ لیکن آج پاکستان کی بہت سی سیاسی پارٹیاں اس وقت پارلیمان میں بیٹھی ہوئی ہیں جن کو منتخب عوام نے کیا ہے، ہم نے نہیں کیا، نہ آپ نے کیا ہے۔ تو منتخب ان کو بیٹھنے کے لیے تو نہیں کیا نا، یہ ان کو مؤثر ہونے کے لیے کیا، وہ نہیں مؤثر ہو گئے، انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا اور اس میں پڑے پھر گا۔ کولیشن گورنمنٹ ہے، صرف پیپل پارٹی کی گورنمنٹ نہیں ہے، اٹ از اے کولیشن فورسز ہیں جو اپنے منشور خود رکھتے ہیں اور ان کے اوپر ہمارا کوئی ایسے ایز سچ پریشر نہیں ہوتا، جو واضح ہے ٹھیک نا، ہے۔ لیکن پھر آپ اس وقت یہ نہیں کہہ سکتے کہ پارلیمان، پھر مطلب کہ پاکستان کی ساری سیاسی قوتیں جو ہیں وہ مؤثر نہیں ہے، ان کا 40 دن پہلے ایک آرٹیکل چھپا ہے، آپ لوگ پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ یو وانٹ ٹو گیو دس میسج، یہ میسج پاکستان اگر آپ نہیں بائی کر رہے۔ ہوگا نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بالکل آپ اس کو پارلیمنٹ میں لے آتے، آپ اس کو ڈیبیٹ کرا دیتے، لیکن آپ پٹیشن آپ نے، اچھی بات ہے آپ نے کی ہے، لیکن آپ کے سامنے گورنمنٹ نے کہا ہے ویری کلیئرلی کہ ہم انویسٹیگیشن کریں گے، اور ابھی تو صرف اٹ از آئی تھنک دا فرسٹ ڈے کہ ان کے اسے استعفیٰ لیا گیا ہے، اور اس کے بعد بات آگے بالکل کلیئر آئے گی، اینڈ آل فورمز آر ویلکم۔ ان کے موٹیوز کیا پولیٹیکل ہیں؟ اس میں پھر مختصراً بتائے گا۔ دیکھیں ان کی موٹیو جو ہے وہ بالکل پولیٹیکل ہے، ان کے موٹیو جو ہے کاش وہ قومی ہوتے، کاش وہ پاکستان کے حق میں ہوتے، تو دیٹ از ویری ایویڈنٹ، بٹ میمورنڈم میں وہ پاکستان کے حق میں نہیں تھا، ویسے ذرا ماروی سے بالکل نہیں تھا، ہم نے تو یہ نہیں کہا۔ ماروی صاحبہ یہ پارلیمان کے ہم سارے جو ہیں بحث کرتے رہتے ہیں، لوگوں کے کان پک گئے ہیں، جمہوریت، نمائندگان، پارلیمان، آپ نے تو بہت عرصہ پہلے یو ہیڈ گیون اپ آن دس پارلیمنٹ اور آپ نے استعفیٰ دے دیا تھا، تو یہ صحیح کر رہے ہیں پی ایم ایل این والے پٹیشن لے کے جا رہے ہیں کورٹ کے پاس؟ obviously صحیح کہہ رہے ہیں، obviously پارلیمنٹ ڈس فنکشنل ہے، اور یہ ریئلائزیشن ہر جو ہے سین بندے کو کافی پہلے ہو چکی تھی۔ میں نے تو یہ ریئلائزیشن مجھے تب ہوئی جب فلڈ کی سچویشن میں لاسٹ ایئر اس پارلیمان نے صرف ڈبیٹ نو ریزلٹس۔ جب آپ عوام کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ کو اتنا تو ہونا چاہیے کہ آپ عوام کے لیے ریزلٹس لے کے آئیں۔ یہ پارلیمنٹ ریزلٹ اورینٹڈ نہیں ہے، جب ریزلٹ اورینٹڈ نہیں ہوگی تو obviously پھر سپریم کورٹ کی طرف بھاگا جائے گا۔ میں کافی دفعہ کورٹس کے پاس گئی اور روڈوں پہ بھی نکلی اور پارلیمان میں بھی بات کی، یہ جو انوشا نے بات کی ہے پیریلل ایفرٹ، یہ بالکل صحیح ہے۔ ہر قسم کا ذریعہ انسان یوز کرتا ہے ٹو ٹرائی اینڈ گیٹ دا ریزلٹس، تو یہ صرف ایک اسٹریٹجی نہیں ہے۔ آئی ایم شیور یہ جو نون لیگ کی جو اسٹریٹجی جیسے ابھی انوشا نے ایکسپلین کیا ہے، ڈفرنٹ لیولز پہ کام کری، ہم سب اسی طرح سے کام کرتے تھے۔ اس کا مطلب دیکھیں ماروی، پھر آپ نے اپنا ذکر کیا، آپ نے احتجاج بھی کیا، آپ سپریم کورٹ کے پاس بھی گئیں، تو آپ لوگوں نے جو کام کیا اس کا کوئی نتیجہ نکلا؟ سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں وہ بھی تو سپریم کورٹ کا جو فیصلے نکلے طلعت وہ بہت ایگزیکٹ تھے اور وہ صحیح تھے، لیکن امپلیمنٹ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس کو امپلیمنٹ ہونا مشکل تھا کیونکہ ایگزیکٹو نے سپریم کورٹ کے فیصلے امپلیمنٹ کرنے جا کے سوئی وہیں جا کے اٹکتی ہے، کیونکہ بات واپس ایگزیکٹو کے پاس آئے گی۔ تو بیسکلی ان ایسنس ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں شاید انصاف ان ٹرمز آف اے ججمنٹ آپ کو سپریم کورٹ سے مل جائے، لیکن وہ ججمنٹ ہی رہتی ہے کیونکہ ان کی نیت صاف نہیں ہے، انہوں نے ایکچولی کوئی ڈھنگ کی جو ہے چیز امپلیمنٹ نہیں کرنی، امپلیمنٹ نہیں کرنی۔ نیڈس ٹو بی فکسڈ۔ اچھا، اب سپریم کورٹ کے آپ کا ایک جو گراؤز ہے اس حکومت کے خلاف وہ یہ بھی ہے کہ جو سپریم کورٹ جو فیصلہ کرتا ہے سبوٹاج کر دیتے ہیں، وہ جو آرڈر دیتے ہیں آپ اس کو سکٹل کر دیتے ہیں۔ میاں صاحب نے بارہا یہ کہا، آپ کی پارٹی کا ایک سٹینڈ بھی ہے، تو اب سپریم کورٹ کے پاس جا کے کیا کر لیں گے آپ؟ جانا تو انہیں کے پاس، امپلیمنٹ تو انہیں نہیں کرنا۔ دیکھیے سپریم کورٹ کے پاس جانے کا مقصد میں نے آپ کو جیسے کہا کہ نوعیت آپ دیکھیے کہ کیا ہے اس معاملے کے اندر۔ ایک انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے، کچھ ایویڈنس آپ کے سامنے آ رہا ہے، جس ایویڈنس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے۔ سیریس قسم کی ایلیگیشنز لگی ہیں اس وقت، وہ ایلیگیشنز کی نوعیت ایسی ہے جو کہ شاید پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہی اس نوعیت کی کسی ایمبیسڈر کے اوپر لگی ہوں، جس کی رسیاں جو ہیں وہ جا کر کہیں ایسے لیول پہ ملتی ہیں کہ آج ہماری پٹیشن میں صدر صاحب، چیف آف آرمی اسٹاف، پرائم منسٹر صاحب، سب کے سب یہاں پہ ڈی جی آئی ایس آئی سب کے سب اس کے اندر رسپونڈنٹس بن کے آپ کے سامنے آتے ہیں۔ کہتے رہیے جی کہ ہم نے صدر کے عہدے کو صدر کو ہم سپورٹ نہیں کر رہے، صدر کے عہدے کو سٹرینتھن کر رہے ہیں، وزیر اعظم کی شخصیت کو سپورٹ نہیں کر رہے، وزیر اعظم کے عہدے کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ آج آپ نے ان ساروں کو
बुलवा लिया है कोर्ट के सामने, मतलब कोई फलसफियाना तजाद नहीं आपको नजर आता है इसके अंदर? इसमें ये मामला, जैसे मैंने आपको कहा, मैंने उसको क्वालिफाई कर दिया था पहले कि ये मामला इतनी सीरियस नौयत का है कि इस वक्त इसके अंदर पाकिस्तान की सलामती के हवाले से हमारी इंटरनेशनल जो रेपुटेशन है और जो हमारी इस वक्त जो हमारे अवाम में जो जज्बा पाया जा रहा है, ये इस हमें मजबूर करता है कि हम देखिए ये जो अदलिया बैठी है ना तलत, इस वक्त ये वो अदलिया है जिसकी बहाली पूरे पाकिस्तान ने मिलके कराई है। इस अदलिया के ऊपर सबका एतबार है, ठीक है। आपके पास जजमेंट्स आती हैं, एनआरओ की जजमेंट आपके सामने आई, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। देखिए, मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूंगी जो निशा ने कहा है कि इन एसेंस जब सुप्रीम कोर्ट जाता है, वो क्यों जाता है? क्योंकि एटलीस्ट दूध का दूध पानी का पानी तो साबित हो जाता है ना। इम्प्लीमेंट शायद नहीं हो सके, लेकिन एटलीस्ट फेयर जजमेंट तो आ जाए ना। अगर यही चीज जाके पार्लियामेंट में डिस्कस होगी तो ना वो सीधी तरह से डिस्कस होगी, ना उसके हकायक सामने आएंगे, क्योंकि हुकूमत उसको ब्लॉक करेगी। तो क्रेडिबिलिटी इशू है पार्लियामेंट का और एग्जीक्यूटिव का, जो फोर्स करता है किसी सेन पर्सन को सुप्रीम कोर्ट जाने पे। सुप्रीम कोर्ट इम्पार्शियलिटी चाहिए आपको। Absolutely, we're talking about a credibility. सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी है, उसका जो रिजल्ट आएगा, उसकी जो एटलीस्ट वो तलब तो कर सकते हैं ना लोगों को, और जब पूछताछ करेंगे एटलीस्ट क्रेडिबिलिटी। बेशक उसकी जो है ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हो सके, दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए पानी सामने आएगा। अच्छा आसमा, मैं तो दम होगा जो चीज मुझे एक मिनट दे आसमा साहब। अब ये जो मामला है, ये अगर पहले से हुकूमत एक प्रीएम्प्टिव एक्शन भी तो होता है ना, वो पहले से इसके ऊपर मौसर अंदाज से इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर देती, या अपोजिशन को एतमाद में ले लेती, या कमेटी को बना देते, ज्वाइंट सेशन बना लेते, आपके पास फोरम मौजूद होते हैं, लेकिन आप उसको एक्टिवेट नहीं करते हैं। देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि बाज़ इश्यूज़ होते हैं वो नेशनल नौयत के होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर सियासी पार्टी हर इशू के ऊपर अपना उसको वोट बैंक बनाने की पड़ जाए और उसको ऊपर उसको प्ले टू द गैलरीज और उसके ऊपर हाइप करे और उसको गलत तरीके से प्ले करे। मेरे ख्याल में दिस इज़ ऑल्सो नॉट नेशनलिज्म कि आप हर एक चीज़ को दूसरे राह पर ले जाएं। 2 दिन पहले इन्होंने जो तकरीर, 1 मिनट मारवी, मैं आपकी बात में नहीं बोली प्लीज़। इन्होंने जो इनका जो पिछले दिनों अभी मियाँ साहब का फैसलाबाद में जलसा जो जी, उसमें चौधरी निसार साहब ने ISI के पीछे बोला। यू सी, जहाँ जो आपको सूट करता है तो आप मुल्क के हर इदारे को आके खींच लेते हैं। अगर वो फौज है, अगर वो एग्जीक्यूटिव है, अगर वो ISI है, क्या यही तरीका है नेशनल लीडर्स को चलने का? क्या यही तरीका है मुल्क में हुक्मरानी हासिल करने का कि आप अपने मकसद के लिए, अपने अज़ाइम हासिल करने के लिए किसी को किसी तरीके से भी खींच कर लें? 2 दिन पहले उन्होंने ISI के बारे में क्या बोला? हम यहाँ बोलते हैं कि हमारी ड्यूटी है, ख्वाह वो ISI हो, वो मिलिट्री हो, वो आर्मी हो, वो नेवी हो, वो जुडिशरी हो, हम सबको प्रोटेक्ट करते हैं और करेंगे। एंड वी विल सी दैट एवरीबडी स्टेज इन देयर ओन। लेकिन हम किसी को इन इदारों के ऊपर सियासत खेलने भी नहीं देंगे। अगर ये मेमो का इशू है, ये हल होगा, लेकिन इसमें सियासत किसी को नहीं करनी देंगे। आपने नुक्ता आपका बड़ा अच्छा है कि एक ऐसी सियासी जमात जिसका कोई बयान जो है पार्लियामान में से हो या जलसे के अंदर हो, उसमें कहीं ना कहीं ISI और आर्मी को थप्पड़ लगाना जो है ना, वो बिल्कुल लाजम है। ये पिटीशन पढ़ के तो मुझे लगा कि पता नहीं कमाल हो गया कि नई आर्मी के बाद मैं आप बिल्कुल रिस्पॉन्ड कीजिए। ब्रेक के बाद नाज़रीन आते हैं। पिटीशन के अंदर जो है आर्मी से मोहब्बत के जो है वो चश्मे फूटते हुए नजर आते हैं, और रियासत के इदारों की जो तज़हीक हुई है उसके ऊपर 8 आंसू रोते हुए नजर आते हैं। ये वही सियासी जमात है जो हमेशा कहती है कि आर्मी और ISI जो है पाकिस्तान के अंदर हमेशा मसाइल का बायस बनी है। आफ्टर दिस ब्रेक।